আমার নাম শোভা অধিকারী। আপনি কতদিন আছেন এখানে? আমি 25 সাল। আমার সঙ্গে প্রায় 600-700 লোক থাকে পাগল বাবার আশ্রমে থেকে। বাবা এখানে বহুত লোক আছে। একটু জায়গাটা 3 বাড়িতে এখন মানে সব দেশে গেছে ঠান্ডায়, কিন্তু কম করে হলেও 3 বাড়ি নিয়ে এখন প্রায় 2000 লোক আছে। আমরা কখন সকালে ভজন করতে আসেন? এই এখন 7টার থেকে আরম্ভ হবে আর 10:30টা পর্যন্ত। আবার 10:30টার পরে একটা আরম্ভ হবে, সেটা হলো 10 নাম। তারপরে আবার আরম্ভ হবে বেলা 3টার থেকে একদম সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। ঘরেও একটু অশান্তি, ছেলে পেলেও তো আজকালকার দিনের ওই রকমই, কিন্তু এখানে আমরা বহু শান্তিতে আছি। তা আপনার মানে কি স্বামী মারা যাওয়ার পরে আপনি এখানে চলে এসেছেন? স্বামী মারা গেছে আপনার প্রায় এখন 55 বছর হয়ে গেছে স্বামী মারা। আপনার কোথায় বাড়ি ছিল বলবেন? আগে তো বাড়ি ছিল ওই পারে, তারপরে এখন বাড়ি আসাম, গুয়াহাটি, কামরূপ, কামাখ্যার লাইনে। তারপরে আমি এখানে এসেছি। কিরকম লাগে এখানে থাকতে? আমার কাছে তো ভালোই লাগে। নতুন অনেকেই আসে? প্রচুর আছে, এমনও লোক আছে যার 60 বছর হয়ে গেছে, সেই জ্ঞানী বৃদ্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির অশান্তির জন্য 99% জন আছে। Being a nation trying hard to synchronize tradition with globalization of culture, India is now presenting many faces that are visually arresting. Vrindaban Widows are one of those many. Theirs is just not the simplistic story of ignorance and exploitation and subsequent evaporation into oblivion. The chemistry is complex and demands serious socio-economic exploration. It's true that widowhood is considered a curse in India, and particularly so in rural Bengal, surprisingly reigned by a communist government now for 30 years. The Vrindavan widow is essentially widowed early with a positive chance of inheriting what little is left by her husband, or is widowed at so advanced an age as to become a burden to the family. Being mostly illiterate and not being able to stand by reasons, they are easily taken over by the prospect of a religious rehabilitation in a far-off land considered holy, and are effectively exiled. Possessing no means to dare the 1,000-odd miles back home, they had to flock together before the inert idol of Lord Krishna and are destined to turn gopis. ভগবতী বৌদি কি বিশ্বাস। এখানে ভাল লাগে? কতদিন আছেন এখানে? 20 হ্যাঁ 20 বছর? 20 সাল হয়ে গেল। নদিয়ায় কোথায় বাড়ি? নদিয়ায় কৃষ্ণনগর ছাড়ে চলে যাব, মাঝদের লাইনে আসাননগর বিনপুর। তাহলে কেন চলে আসেন এখানে? সে বাবা ভালো লাগে না, অশান্তি অভাব। Krishna is the only of 333 million gods revered in India, who both have a traditional and folk form. In the 15th century, Krishna was used as a token by the great saint Chaitanya in rural Bengal to eradicate untouchability, something that still remains an issue and from then on is serving a specific social cause. শিখদের। আপনি কতদিন আছেন বৃন্দাবনে? 1 বছর। এই বছর। কোথায় বাড়ি ছিল কলকাতা? কলকাতা আমার বাড়ি হচ্ছে বর্ধমান জেলা। বর্ধমান কোথায়? বর্ধমান সিনে, মেমারির কাছে সিনে এসে সিনে। চলে এসে কেন বৃন্দাবনে? আইসি বাবা, এখানে কষ্ট না পাইলে কি আসে? এখানে ছেলে বউ এখানে কি আর মা বাপস হয়ে দেখতে পারে? বউ বিয়ে পাস, ছেলে বিয়ে পাস, এই বউ মেয়ে কি দেখতে পারে? আমি তো না কিছু জানি, মা বাবা ছেলে দেখতে পারে না বাবা, কষ্ট না পাইলে আসে না। Krishna had always been presented
by Hinduism as a Romeo sought after by the fairer sex with an almost erotic urge. Chaitanya's interpretation of Krishna conflicted with the traditional faith, rooted particularly in Vrindavan, and gave birth to some mixed rituals practiced by the Vrindaban Widows. They believed themselves to be gopis, Krishna's lovers, and let their hours pass by according to his needs, thus waking the idola, feeding him, and giving him a bath, humming for his sake, and finally make him sleep. They long to get unified with their Lord for the days they are left with. This also is the only way they can hope to live one more day, physically, literally. Distributed in 4 or 5 houses, about 2,000 widows live in Vrindavan. A trust is supposed to look after their affairs, like running a clinic and accepting donations. It can afford rupees 6 to 1 for attending Krishna day long and provides job to about 300 daily. Mathematical equation ensures that one earns that amount once in a week and still, surprisingly, remain alive. Here lies the element of a more humane story of struggle and joining hands to live and let the others live, probably for God's sake. The cyan doors and long alleys and temple flowers and witty monkeys make a backdrop essentially Indian where they live. मैंने इनके बारे में जो काफ़ी देखा है, इनको गहराई से समझा भी है कि बेचारी बड़ी दुखी होकर के आपके वहाँ बंगाल से आती है। वहाँ इनका परिवार इनका भरण पोषण नहीं कर पाता है, न गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको सहायता या किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन या कुछ इनके लिए किया जा रहा है। डेली 10-20 तो डेली आती रहती हैं। इनको वहाँ हमारी अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इनके वहाँ रहने के खाने की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से कर दे तो मेरी समझ से जो बहुत संख्या यहाँ कम हो जाएगी आना। इन लोग क्या बोलते हैं, लोग घर भरे लोग देखभाल नहीं करते हैं। हाँ, इनके परिवारीजन जो है वो बेचारे वो इतने गरीब हैं कि वो अपने परिवार का ही खर्चा नहीं चला पाते, लिहाजा कह देते हैं माँ तुम जाओ। ये लोग तो बेचारी यहाँ पर जो इनको मिलता है उसमें से भी अपना पेट काट करके थोड़ा बहुत जो जमा करती हैं, उसको जो वर्ष में एक बार 10 दिन या 15 दिन के लिए जाती हैं अपने परिवार से मिलने, तो वह सामान उनको खुद दे करके आती हैं उल्टा। वो लोग ये बताती है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं वो उनके परिवार का ही खर्चा नहीं चल रहा, तो हम लोगों को कहाँ से दें। अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चेष्टा करे तो जो इनकी मेन मुख्य समस्या है इनके आवास की। यहाँ जो शहर में जो भी नुमाइयाँ रह रही है सभी रेंटल है। प्रत्येक को 200, 250, 300 रुपया पर मंथ रेंट के रूप में जो किराया देना पड़ता है। तो कम से कम जो है गवर्नमेंट को एक बड़ी यहाँ ज़मीन कहीं भी एक्वायर करके छोटे छोटे रूम्स बना करके अगर इनको दे दिए जाएं तो कम से कम इनकी आवासीय सुविधा जो है वो इनको प्राप्त हो जाए। To me, their causes are more regional than national. In truth, I spent barely some hours with them. I would have more liked to follow one of them to her native village in rural Bengal and try my best to track her path into exile. I would like to show them existing with blinding intensity. With my passion, I cannot wipe her off.
ঘরে আমার সময় নেই বলতে কেন জিজ্ঞেস করছি, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। Allegorically, they are my India, suffering just as a saint suffers.